Octavia die richtige ist. Dass Gott mir Octavia gezeigt hat. Das wusste ich gleich beim ersten Date. Hi guys, welcome back to our channel. So guys, di video kali ini kita bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang dari Instagram. Jadi kemarin itu aku udah buat Insta Story. Nah, terima kasih juga buat kalian yang udah kirimin aku pertanyaan guys. Dan sekarang kita langsung jawab pertanyaannya aja. Kalian tetap stay tune. Today question and answers. Dan kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama dari Question 1 from Vina Tarigan. ya. A question. Pakaran berapa lama kak? Wie lange seid ihr zusammen, bevor wir geheiratet haben? In 6 bulan. Yuppie. Im September haben wir uns kennengelernt und Februar haben wir geheiratet. Iya. 6 bulan. Oke, Vina. Good question. Pertanyaan number Dua. ya. Dua. From Citra Papa Angalo. Ya, Citra Papanggalo. His question. Kakak umurnya berapa? Wie alt ist meine Frau? Genau. Meine Frau ist 27 Jahre alt. 17. Meine Frau ist 17 Jahre alt. Ya. Entschuldigung, es ist natürlich 2003 geboren. Ya. Verstehe. Ich lese. Dan pertanyaan yang ketiga itu dari Sonya LVGNE. Dilamar di mana kak? Hehehe. Nah ini kayaknya yang paling tepat ngejawab itu Mike, karena kan dia yang ngelamar aku. Jadi kita langsung tanya aja ke Pax Techno ini. Du hast du mit mir Antrag gemacht? Oh ja, Octavia hat ihren Antrag bekommen. In der Silvesternacht. Ja. Daheim hat sie den Antrag von mir bekommen und abends waren wir noch feiern mit Freunden. Jadi Mit setelah Lack. ya. Jadi di sini tuh biasa kan ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia klub itu kan negatif sayang, in Indonesia. Oh, ya. Tapi kalau di Jerman itu egal, das ist biasa normal. Itulah dia guys. Nah, dan pertanyaan keempat itu dari Angela dan Angela Ginting dan Mega MTH. Ini aku satuin pertanyaannya karena pertanyaannya hampir sama guys. Pertanyaannya itu sengaja menunda ya Dek. Ini dari Kak Mega dan juga dari Angela. Kapan udah bisa punya baby? Penasaran hasil mix Jerman dan Medan. Nah, jadi kan di hubungan ini bukan cuma aku, ada Mike juga. Jadi ada baiknya kalau kami sama-sama menjawab. Ya sayang, one for wir dan baby hub. Oh, question. Oh, baby. Baby. Ich denke, sobald uns Gott ein Baby geschenkt hat. Iya, Also bald. Wartet Ja. nur. genau. Nah, jadi sebenarnya kami itu pun udah ngerencanain ya punya baby, tapi sebelum punya baby kami itu ada perencanaan yang lain. Jadi kami itu mau menyelesaikan satu rencana-rencana kami, baru nanti ke rencana baby. Tapi kalau misalnya Tuhan segera menghadiahkan, juga nggak apa-apa, kami dengan senang hati sih menerima dan merawatnya. Dan selanjutnya sayang, pertanyaan yang ke 5. ya. Question number 5. It's from Monika SNG, from Sonja LVGNE, from Isni Balikwisnix and von Grianta. Oke. Warte mal, ich muss erstmal jede Frage sagen. Nah, untuk pertanyaan Monica itu, dia nanya awal bisa kenal sama Bang itu gimana kak? Terus kalau pertanyaan si Sonia juga kayak gitu, awal kenalan kak. Terus pertanyaan dari Isni juga sama guys. Akhirnya KNL juga, gimana awal mula kenal sama suami dan mutusin buat nikah. Dan Geriante juga sama nih pertanyaannya. Ceritain awal mula ke Jerman dan awal mula jumpa sama suami di mana kak? Oke. Dan kita langsung aja jawab pertanyaannya. Wo haben wir erstmal kennengelernt? Wir haben uns online Ja. kennengelernt über eine App. Sie heißt Tinder.
ungefähr eine Woche geschrieben Genau. und uns in der zweiten Woche dann das erste Mal getroffen. Ya. Nah, kalau Tinder di Jerman ini itu bukan yang negatif juga, tapi in Indonesian Tinder auch negatif sayang. Tapi kalau di sini enggak sih, itu aplikasi yang wajar sekali digunakan untuk kayak mencari teman atau kayak itulah cari jodoh. Kadang ya bisa bertemu dari aplikasi itu, kayak kami nih contohnya gitu dia guys. Nggak semua sih yang buruk di Tinder itu, contohnya ini yang baik ada juga kok di Tinder. Jadi untuk nanti gimana nih selanjutnya kalian bisa kenalan, terus chattingan, terus ketemuan, dan akhirnya nikah, nanti ada satu video ekstra yang kami upload dan kalian jangan lupa tonton guys, oke? Oke. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari nomor berapa sayang? 6. Ya, Question 6 from Hemina Bagun. ya. Wie kann ich Bulli finden? Ya, atau pertanyaannya itu dari Alemina, cara dapatin bule gimana ya kak? Nah kalau dari Arsenal Mainum dan Dynamainom ya. Okay. Oke, jadi dari aku sendiri untuk pertanyaan ini, karena kan aku udah di Jerman ya, jadi mau nggak mau ya kalau misalnya pun aku cari temen gitu ya banyakan orang Jerman gitu. Lebih banyak kemungkinannya orang Jerman yang bakal aku dapat gitu dibandingkan dengan yang orang Asia gitu. Dan juga sama kayak kalian, misalnya kalian di Indonesia kalau mau kenalan cari cowok kan pasti kemungkinan besar yang kalian dapat itu kan laki-laki Indonesia gitu ya. Tapi kalau saran aku sih kalau memang benar-benar mau cari yang bule ya kalian bisa gunain media sosial, karena kan media sosial itu udah menjaring ke seluruh dunia ya gitu. Tapi ini mungkin Mike ada pendapatnya yang lain tentang pertanyaan ini. Was ist deine Meinung? Oder wenn man nach Deutschland kommt. Also wenn man die Möglichkeit hat, wenn man das Geld hat, man kann vielleicht reisen, dann ist es am wahrscheinlichsten. Und in Indonesien denke ich mal in Verbindung mit Arbeit. Genau. Wenn man vielleicht für einen Flughafen arbeitet, Tauchresort, also da wo viele Touristen auch sind, dann lernt man sicherlich auch schnell Bulli kennen. Genau. Ya begitu, itulah dia jawabannya Alemina. Semoga membantu, oke? Dan pertanyaan selanjutnya itu dari Alparel. Pertanyaannya lucu sih guys. Jadi pertanyaannya itu, siapa nama tetangga sebelah kanan rumahku kak? Ini kan Mike udah pernah ke Medan ya, jadi kita tanya aja lah ya sama si Mike siapa nama tetangga Parel. Kom, antworten sayang. Wie heißen meine Nachbarn? Eine Frage von Parel. Das ist eine sehr gute Frage, Parel. Also Parels Nachbarn heißen Termina, Ian, Ririn, Bernard, dann Anjas, Aurelia und Audrey. Ya. Ja. Jadi itulah tetanggamu ya Parel. By the way guys, Parel ini ada sepupu aku. Jadi nama-nama yang disebutin Mike itu tadi itu nama-nama keluarga aku, nama abang aku, abang ipar, mama aku, kakak aku, itulah dia. Ja. Good sayang. Dan pertanyaan yang selanjutnya itu nomor 8. Delapan from Patricia. Ya, Patricia ini pertanyaannya agak ngelantur sih. Sorry ngelantur. Jadi pertanyaannya itu adalah, ini kayaknya si Mike nggak mau ngejawab nih. Tapi nggak apa-apa, kita baca aja pertanyaannya dari si Patricia ya. Sehari bisa berapa kali enak-enaknya? Enak-enak ini kalian ngerti lah ya maksudnya apa. Ya Sam, Frage von Patricia. Ja, übersetzt. Wie viel können wir am Tag? Patricia. Was ist falsch mit Kamu- dir? Ha? Was kamu ist falsch mit bandot. dir? Ha? Ja. Kamu bandar. Kamu Patricia. bandot, Patricia. Ya. Next question. Ya. Next question. Nggak mau dijawab Nein, ya. nein, Tapi nein, ya nein, itulah, nein. ngerti sendirilah namanya ya udah menikah ya kan. Tapi paling nggak kalau dulu itu pertama kali ngerasain itu sehari bisa sampai itulah dia. Tapi kalau misalnya sekarang udah hari-hari ya udah sekarang hubungannya udah gak lama bisa sampai kali guys. Itulah dia jawabannya Patricia, oke? Dan apa? Keine Fakten, ja? Dan Keine pertanyaan Details. Okay. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya dari Dita Barus dan Jenai. Pertanyaannya itu,
Bagaimanakah meyakinkan Dirindu bahwa Mike adalah orang yang tepat jadi teman dan suami sampai tua? Dan pertanyaan dari Jinai, gimana cara kakak tahu that he's the one, apalagi ada tantangan beda budaya? Good question. Adek, good question. Ya, Adek. Adek. Ini pertanyaannya bagus dan mendalam sekali sih. Mungkin dari sisi aku nanti bisa jawab dan dari sisi Mike. Istilah sama Mainong dan Dynamainon. Oke. Nah, dari akunya sendiri, kenapa aku bisa meyakinkan dia itu jadi suami aku? Salah satunya ya karena kita juga orang yang percaya ya, yang percaya sama Tuhan. Jadi ya apapun yang Tuhan kasih sama aku itu udah rencana Tuhan gitu dalam hidupku. Jadi aku percaya aja ini dari Tuhan gitu. Nenek aku juga pernah berpesan sama aku kalau misalnya kita mau punya suami itu yang sesuai dengan selera kita atau yang terbaik untuk kita itu nggak apa-apa kita minta doa setiap hari. Jadi ya Tuhan pasti bakalan kasih gitu. Jadi ya untuk jodoh aku pun aku rencanakan atau kasih pengharapan sama Tuhan supaya dikasih yang terbaik, yang benar-benar pas untuk aku gitu. Dan juga karena si Mike ini udah 2 kali ke Indonesia, jadi dia udah tahu nih gimana budaya Indonesia dan bisa menerima budaya Indonesia, dan pengertiannya sama budaya Indonesia itu menurut aku sangat tinggi sih, atau toleransi dia sama budaya Indonesia itu sangat tinggi. Makanya juga aku yakin kalau misalnya ya budaya itu nggak jadi masalah atau nggak jadi penghalang sama kami untuk kedepannya kami menata masa depan kami gitu. Dan kenyataannya juga ya selama aku menjalani sejauh ini sama dia, budaya itu memang gak ada sama sekali masalah gitu. Ya pokoknya ya gimana budaya kita lah, dia bisa terima gitu semuanya. Bersyukurnya itu sih gitu. Dan jetzt deine Meinung. Nah, wieso? Was hast du da alles erzählt? Das war ein halber Roman. Nein, das war doch einfach. Also ich hatte vorher schlechte Beziehungen oder schlechte Frauen kennengelernt, und als ich dann Octavia kennengelernt hatte, war es mir sofort klar, dass Octavia die richtige ist. Dass Gott mir Octavia gezeigt hat. Das wusste ich gleich beim ersten Date. Oh, dann haben wir auch gleiche Meinung saya. Jadi ya itulah guys, namanya kalau jodoh itu nggak usah takut sih, jodoh itu nggak kemana. Jadi mau ya pokoknya kalau Tuhan udah bilang itu jodohmu, apa aja pasti Tuhan bisa ngelakuin gitulah dia. Dann vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht habt, so fleißig auf Instagram die Fragen geschrieben habt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne, wir beantworten sie beim nächsten Question and Answers. Genau. Es hat uns sehr Spaß gemacht und wir bedanken uns natürlich fürs Zusehen. Semoga kalian suka, dan masih ada lagi pertanyaannya sih, cuman ini dibatasi sampai 10 pertanyaan supaya durasinya itu nggak terlalu panjang dan kalian nggak terlalu bosan ngelihatnya guys. Untuk nanti yang part kedua kita kembali lagi guys, dan sampai jumpa di video berikutnya lagi guys. Bye bye. Dadah.